हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद सलमान सर में। साथियों, आज एक नए सफर का आगाज होने जा रहा है। हमारे 10वीं जमात के उर्दू बैच का आज पहला दिन है, इसलिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। ये 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी हमारे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि यही 3 महीने हमारी मेहनत, हमारी लगन और हमारी कामयाबी का फैसला करेंगे। इसलिए हमने ये अहद किया है कि 3 महीने के अंदर अंदर ही अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे, चाहे वो नज़म हो, नसर हो, ग्रामर हो या फिर पुराने सवालात। हर चीज को एक एक करके समझेंगे, याद करेंगे और इम्तिहान के लिए खुद को मजबूत बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब इस बैच को सिर्फ एक क्लास न समझें, बल्कि इसे एक मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ सफर समझें, जहां हर दिन हर सबक आपको अपने ख्वाब, अपने मकसद के करीब ले जाएगा। तो आइए आज से हम सब मिलकर अहद करें कि हम सुस्ती नहीं करेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे और आखिर तक पूरी मेहनत से अपनी उर्दू के इम्तिहान के लिए तैयारी मुकम्मल करेंगे। साथियों, आइए पूरे जोश व खरोश के साथ अपने बुक के पहले चैप्टर हम्द से अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। साथियों, ये रहे आपके 10वीं जमात के दरख्शा का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हम्द। हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ़ के आते हैं। आप तो जानते हैं कि लफ्ज़ के कई मानी आते हैं, एक तो लुग़वी माना होता है और एक इस्तिलाही माना होता है। यहाँ हम्द का लुग़वी माने की बात की जा रही है। बताया कि खुदा की तारीफ़ के आते हैं, यानी डिक्शनरी में, लुग़त में हम्द लफ्ज़ का जो माना है वो है खुदा की तारीफ़। तो किसी भी लफ्ज़ का जो माना डिक्शनरी में मौजूद होता है तो उस लफ्ज़ के माना को लुग़वी माना कहते हैं। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ है, जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। प्यारे बच्चों, इसमें ये बात कही जा रही है कि असनाफ बहुत सारे हैं। असनाफ का मतलब होता है अक़साम, किस्में। कौन कौन सी हैं? जैसे कि हम्द है, नात है, मनक़बत है, कसीदे हैं, गज़ल हैं, मरसियाँ हैं, बहुत सारी किस्में हैं। इसी किस्म को सिन्फ कहते हैं और असनाफ को अक़साम भी कहते हैं। तो उन्हीं में से एक सिन्फ है, एक किस्म है, जिसको हम लोग हम्द कहते हैं। बताया गया कि दूसरी असनाफ की तरह हम्द भी क्या है? एक मकबूल सिन्फ है। और इस हम्द में किसकी तारीफ होती है दोस्तों? खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान किए जाते हैं, उनकी तारीफ की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ में तब आजमाई की है। उर्दू के लगभग जितने बड़े शायर हैं, तमाम ने इस सिन्फ में यानी हम्द में क्या किया है? हम्द के मैदान में वो उतरे हैं और उन्होंने तब आजमाई की है, पंजा आजमाई की है, यानी हम्द लिखने का काम किया है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न कही हो। कोई भी कलाम हो, उसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है। इन्होंने ये बात कही है कि कोई भी कलाम हो, यानी बात हो, कलाम का मतलब होता है बात, कोई भी बात हो या कोई भी नज़म हो, कोई भी पोयम हो, उसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है। चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। मुतबर्रक मतलब होता है बाबरकत। जी दोस्तों, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह से आगाज़ करते हैं। ऐसे ही शायरों के नज़दीक है ना, क्या है? हम्द है। वो जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले वो क्या करते हैं? हम्द लिखते हैं, ताकि क्या किया जाए? इससे बरकत हासिल किया जाए इस हम्द को लिख करके, और आगे का जो मजीद काम है लिखने के, है ना, उसमें इसके ज़रिए से हमें मदद मिल जाए। आगे कहते हैं, इसलिए बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत उर्दू के तकरीबन बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई की है और अपने कुदरत सुखन का मुजाहरा किया है। जी दोस्तों, इन्होंने ये बात बताई है कि मज़हब और मिल्लत, ठीक है ना, हिंदू शायर हो या मुस्लिम शायर हो या क्रिश्चन जो है शायर हो, इनकी तफरीक़ किए बगैर जिस मज़हब का भी शायर हो, उन्होंने अगर उर्दू में भी अगर उन्होंने शायरी की तो उन्होंने भी हम्द लिखा है। आगे इस किताब में आप पढ़ेंगे, दिया शंकर नसीम साहब को नॉन मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने भी हम्द लिखा है। साथियों, इसमें एक लफ्ज़ आया है खामा फरसाई। खामा फरसाई का मतलब होता है कलम घिसना, मतलब लिखना होता है। और अपनी कुदरत सुखन यानी शेर गोई की जो ताकत है शायर के पास, उनका उन्होंने हम्द के ज़रिए से मुजाहरा किया है। साथियों, खुदा खालिक़ कायनात है, वो कादिर मुतलक है, उसकी ज़ात यगाना और यकता है और उसका कोई शरीक नहीं है। खुदा खालिक़ कायनात है, मतलब ये कि वो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, कायनात को पैदा करने वाले, बनाने वाले वही हैं। वो कादिर मुतलक है, वो हर चीज़ पर यकसा कादिर है। उनके लिए कोई छोटा कोई बड़ा काम नहीं है। वो चाहे तो मिनटों में बल्कि सेकेंडों में दुनिया के सारे निज़ाम को तहोबाला कर दे। बताया कि उसकी ज़ात यगाना है और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, मतलब ये कि वो अपने आप में ज़ात के एतबार से और सिफ़ात के एतबार से अकेला है, यकता है, यगाना है। चुनांचे हम्द के अशआर में सिर्फ उसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है। हम्द में किसकी तारीफ होती है? सिर्फ उसी एक ज़ात की, अल्लाह ताला की। क्योंकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं, बल्कि वो बहरे बेकरां हैं।
क्या कहा? खुदा की जो सिफातें वो बहुत ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा जैसे कि मानो वो समुंदर है और उसका कोई किनारा नहीं है। बहरे बेकरार का मतलब होता है ऐसा समुद्र जिसका कोई किनारा न हो। इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश हो रहती है कि वो जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफतों को बयान करें, और दरअसल यही इस सिन्फ की खास खूबी है। जी दोस्तों, हम्द में जहाँ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफात का बयान होता है, यहाँ पर इन्होंने हम्द की तारीफ़ कर दी गोया, क्योंकि इम्तिहान में पूछा जाता है कि हम्द में इसकी तारीफ़ की जाती है, रसूल की, फरिश्ते की, पैगम्बर की, और इसी तरीके से बुजुर्गान दिन, इस तरह के सवाल आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम्द में खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफात का बयान होता है। वहीं नात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशआर पेश किए जाते हैं। जी साथियों, हम्द में तो बताया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ होती है, लेकिन नात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। इसी तरह मनक़बत में बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ की जाती है। इन्होंने बताया कि मनक़बत एक अलग चीज़ होती है। हम्द में जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ होती है, नात में हुजूर की तारीफ होती है, और मनक़बत में बुजुर्गान दीन की तारीफ होती है, जैसे कि ख्वाजा अब्दुल क़ादिर जिलानी है, मोइनुद्दीन चिश्ती है रहमतुल्लाह अलैह, और भी जो दूसरे बुजुर्गान दीन हैं। खुलफाए राशिदीन में आपको मालूम है चारों खलीफा आते हैं, और बाद लोग कहते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह भी आते हैं। चारों खलीफा किसे कहते हैं? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये खुलफाए राशिदीन हैं। और औलिया अल्लाह, अब जानते हैं अल्लाह के जो वली हैं, कह रहे हैं कि बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ, यानी उनकी तारीफ भी हो और किस अंदाज में हो, नज़म के अंदाज में हो, उसी को कहते हैं मंजूम तारीफ। अगर ऐसा है तो उसे हम मनक़बत कहेंगे। तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ़े हमीदा नज़म किए जाते हैं। कसीदा में क्या होता है दोस्तों? ये भी एक सिंफ है। कसीदा में आम लोगों की तारीफ बयान की जाती है, बादशाहों की तारीफ बयान की जाती है शायर के ज़रिए से, तो उसे हम कसीदा कहते हैं। तो साथियों, यहाँ आपने देख लिया, बहुत सारी चीज़ों को आपने नोट किया इसमें। पहली बात तो हम्द के लुग़वी माना क्या होता है, तो खुदा ताला की तारीफ़ के होते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताई है कि हम्द में किसकी तारीफ़ होती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ होती है। नात में किनकी तारीफ़ होती है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है। हम्द में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की, नात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मनक़बत में दोस्तों किसकी तारीफ़ होती है? बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन की तारीफ़ होती है। और कसीदा में किसी भी आम शख्स, बादशाह वगैरह की तारीफ़ की जाती है। तो मोटा मोटी इस पूरे चैप्टर से जो सवाल बनते हैं वो लगभग 4 से 5 उनकी तादाद है। और वो कौन कौन से सवाल आते हैं, मैंने उसकी निशानदही कर दी है। आइए अगला चैप्टर को देखते हैं, जनाब शबनम कमाली को, और फिर हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम्द और शबनम कमाली दोनों चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस आंसर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। साथियों, ये रहे आपकी स्क्रीन पर चैप्टर 2 शबनम कमाली। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। उनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम तखल्लुस है। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा यानी ज़िला सीतामढ़ी में हुई। दोस्तों, आपने देख लिया कि जनाब शबनम कमाली साहब कहाँ से हैं। वो झारखंड या यूपी से नहीं है, वो रियासत बिहार से यानी बिहार राज्य से हैं। शबनम कमाली साहब का ये नाम ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नाम इनका है मुस्तफ़ा रज़ा। बताया कि शबनम जो है ये तखल्लुस है इनका मुस्तफ़ा रज़ा साहब का। दोस्तों, तखल्लुस क्या होता है इसको समझते चलिए। तखल्लुस होता है शायर के जो टाइटली नाम होता है शायर का, शायर अपने शेर के आखिरी मिसरे में अक्सर अपने एक छोटे नाम का इस्तेमाल करते हैं, उसी नाम को तखल्लुस कहते हैं। बताया गया कि शबनम कमाली की जो पैदाइश है 22 जुलाई 1938 को हुई थी, और कहाँ हुई थी? सीतामढ़ी ज़िला का एक गांव है पोखरेरा, वहाँ पर हुई थी। दोस्तों, क्यों इनका तज़किरा आया आपकी किताब में? इसलिए आया कि जो आपकी किताब का पहला चैप्टर है हम्द, वो इन्हीं का लिखा हुआ है। शायर जनाब मुस्तफ़ा रज़ा साहब का ही वो हम्द लिखा गया है, इसलिए इनकी जो है इनकी हिस्ट्री बयान की जा रही है, इनका बायोडाटा बयान किया जा रहा है। साथियों, इनकी मजहबी मंजूमात, ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। इनमें नंबर 1 पे अनवार अक़ीदत है, रियाज़ अक़ीदत है, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और सोहबाए अक़ीदत मशहूर हैं। साथियों, इन्होंने ये बताया है कि नातिया शायरी की इनके बहुत सारी किताबें शाये हुए हैं, जिनमें ये 5 किताबें बहुत मशहूर हुई हैं जो कि काबिल ज़िक्र थी, इसलिए यहाँ जिक्र कर दिया गया। दोस्तों, गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हम्द बउनवान हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक़ है। इन्होंने ये बात कही है कि आपके सिलेबस में, आपके निसाब में ये जो चैप्टर है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, ये जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक़ है, यानी इनकी लिखी गई है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा, यानी ज़िंदगी का अधिकांश जो है दिन वाज़ तबलीग, इस्लामी और मजहबी अक़दार की तलक़ीन में सर्फ की है। बताया गया कि इनकी ज़िंदगी का जो अक्सर हिस्सा है, इन्होंने तबलीग में, वाज़ नसीहत में, दूसरों को समझाने बुझाने और राह रास्ता दिखाने
اور بتلانے میں، اور جو مذہبی روایات ہے ان کو یہ خود بھی فالو کرتے تھے اور دوسروں کو بھی فالو کرنے کی تلقین کرتے تھے، اس میں ان کی زندگی گزری ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، عاشق صادق تھے، مطلب سچے عاشق تھے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے، یعنی ان کو محبت تھی کافی زیادہ، اس چیز کا ذکر انہوں نے اپنے شعری تخلیقات میں کیا ہے، اور ان کی وفات جو ہے 2006 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں، آپ نے کیا کچھ دیکھا اس میں؟ آئیے اوپر سے جو ہے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اسکرین ڈاؤن کرتے ہیں تھوڑا سا اور دیکھتے چلتے ہیں۔ آپ نے تو یہاں جانا پہلی چیز کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے، تو وہ مصطفیٰ رضا ہے۔ دوسری چیز آپ نے یہ جانا ہے کہ مصطفیٰ رضا صاحب کی جو تخلص ہے وہ ہے شبنم۔ شبنم یہ ان کا ٹائٹلی نام ہے جس کا یہ استعمال اپنے شعر کے آخری مصرے میں عام طور پر کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش کی بات کی جائے تو 22 جولائی 1938 کو ہوئی تھی اور سیتامڑھی کے پکھریرا گاؤں میں ہوئی تھی۔ ان کے نعتیہ شاعری کے 5 لگ بھگ مجموعے بہت مشہور ہوئی ہیں جن کا ذکر یہاں دیا گیا ہے۔ آپ ان میں سے 2-4 کا نام یاد رکھ لیجیے گا تو آنے والا امتحان ہے اس میں آپ کو یہ کئی نمبرات دلوا سکتے ہیں۔ بتایا گیا کہ ان میں کتاب ہے انوار عقیدت، دوسری ہے ریاض عقیدت، تیسری ضیاء عقیدت، چوتھی فردوس عقیدت اور 5ویں ہے صحبۂ عقیدت۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی غزلوں کے نظموں کے ان کے بہت سارے مجموعے شائع ہوئے ہیں جو کہ کتاب میں نہیں دیا گیا۔ فرمایا کہ حمد خدائے عز و جل آپ کی کتاب میں جو دیا گیا ہے یہ شبنم کمالی کا ہی لکھا ہوا ہے۔ ان کی پوری زندگی لگ بھگ واعظ و تبلیغ میں گزر گئی اور ان کی جو وفات ہوئی ہے 2006 عیسوی میں ہوئی ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھ لیا پہلا جو چیپٹر تھا حمد، ان میں سے کون کون سوالات آ سکتے ہیں؟ جیسے حمد کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، حمد کی تعریف بتائیے، حمد میں کن کی تعریف ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ نعت کے بارے میں آپ نے جان لیا، دیکھ لیا۔ منقبت اور قصیدے کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا۔ اس کے علاوہ شبنم کمالی کا تعلق کہاں سے ہے؟ بہار سے ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا صاحب ہے۔ تخلص کیا ہے؟ تو یہ شبنم ہے۔ پیدائش کب ہوئی؟ تو 22 جولائی 1938 کو ہوئی اور پکھریرا گاؤں میں ہوئی جو کہ ضلع سیتامڑھی میں آتا ہے۔ ان کے 5 مشہور نعتیہ شاعری کے مجموعے کا نام بھی آپ نے دیکھ لیا اور ان کی وفات کی تاریخ بھی آپ کو معلوم ہو گئی جو کہ 2006 عیسوی ہے۔ ساتھیوں، اب چلتے ہیں اگلے پڑاؤ کی طرف اور اگلا پڑاؤ ہمارا ہے کوشچنس آنسر۔ دونوں چیپٹر میں جو بھی کوشچنس ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں آئیے اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو، یہ رہے میرے ہینڈ رائٹنگ جو کہ بہت اچھی تو نہیں ہے لیکن چونکہ میں نے کوشچن بنائے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو ذرا دیکھیے کیا کیا کوشچنس ان دونوں چیپٹر سے بار بار ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ ساتھیوں، اس میں پہلا سوال ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو ابھی آپ نے پڑھا ہے، بتائیے اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے؟ آپشن اے میں 1938 دیا گیا ہے، آپشن بی 1939، آپشن جی 1940 اور آپشن دال 1937۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ ہے آپشن اے الف، 1938 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2 ساتھیوں آپ کی نظروں کے سامنے ہے، شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ بہار کے کس ضلع میں شبنم کمالی کی پیدائش ہوئی ہے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن اے دربھنگا، آپشن بی سیتامڑھی، آپشن جی مدھوبنی اور آپشن دال مظفر پور۔ تو آپ کو معلوم ہے سیتامڑھی ضلع کے پکھریرا گاؤں میں شبنم کمالی کی پیدائش ہوئی تھی، لہذا ہمارا رائٹ آنسر آپشن با سیتامڑھی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3 آپ کی نظروں کے سامنے ہے ساتھیوں، پوچھا گیا ہے کہ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ آپشن الف حکمران وقت کی تعریف کی جاتی ہے، آپشن بی بزرگان دین کی تعریف بیان کی جاتی ہے، آپشن جی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، آپشن دال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو ابھی بھی آپ نے پڑھا کہ حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، لہذا آپشن جی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 ساتھیوں، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ آپشن الف فرشتے حل کرتے ہیں، آپشن با پیغمبر حل کرتے ہیں، آپشن جی بزرگان دین حل کرتے ہیں اور آپشن دال اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں۔ تو آپ تو جانبے کرتے ہیں انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، لہذا آپشن دال ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5 شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ دوستو، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن الف احمد رضا ہے، آپشن با مصطفیٰ رضا ہے، آپشن جی حسن رضا ہے، آپشن دال احسن رضا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے شبنم کمالی کا اصل نام دوستو کیا ہے؟ وہ ہے مصطفیٰ رضا، لہذا آپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ دوستو، ابھی جو آپ نے دیکھا تھا وہ آبجیکٹیو کوشچنس تھے، وہ معروضی سوالات تھے۔ اب آپ کی اسکرین پر سبجیکٹیو کوشچنس ہیں جو کہ 2 نمبر کے پوچھے جاتے ہیں امتحان میں۔ اب سوال نمبر 1 کو دیکھیے، حمد کسے کہتے ہیں؟ جواب دیجیے آپ لوگ۔ اب ہم نہیں بتائیں گے، اب آپ لوگوں کو بولنا ہے، چونکہ آپ لوگ بہت پڑھ چکے ہیں، بہت پڑھ لیا ہے آپ لوگوں نے، اب آپ کو پڑھانا ہے۔ تو بتائیے پہلا سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ تو ظاہر آپ کو معلوم ہی ہے حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ منقبت کسے کہتے ہیں اور قصیدے کسے کہتے ہیں بتا دیجیے۔ ساتھیوں، منقبت کہتے ہیں اس نظم کو جس میں بزرگان دین
اولیاء اللہ اور خلفائے راشدین کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اور قصیدے کہتے ہیں اس نظم کو جس میں عام آدمی کی، بادشاہ کی، وزیر اعلیٰ، مکھیہ منتری کی یا کسی اور بڑے آدمی کی تعریف بیان کی جائے، اسے ہم کہتے ہیں قصیدہ. تو منقبت کسے کہتے ہیں؟ جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جائے. اور قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی بھی آدمی کی تعریف بیان کی جائے جو کہ عام ہو، ہے نا. سوال نمبر 3 آپ کی اسکرین پر، حمد اور نعت میں کیا بنیادی فرق ہے؟ حمد کیا ہے اور نعت کیا ہے؟ یہی پوچھا گیا ہے آپ سے، اور اس کا جواب آپ کے لیے جو ہے چٹکیوں میں دینا جو ہے آسان ہے. آپ اس کا چٹکیوں میں جواب دے سکتے ہیں. تو حمد جس میں وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اور نعت جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو. یہی دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے. سوال نمبر 4 آپ کی اسکرین پر ہے ساتھیوں. حمد میں ذوالجلال لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آپ کی کتاب میں جو حمد خدائے عز و جل ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے جو لفظ ہے ذوالجلال، جس کا مطلب ہوتا ہے مرتبے والا، بڑی شان والا. بتایا گیا یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہے. پہلی چیز جان لیجئے کہ حمد میں اگر استعمال کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا، کیونکہ حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کیے گئے ہوں. تو ذوالجلال کس کے لیے استعمال ہے ساتھیوں؟ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. سوال نمبر 5 ہے ساتھیوں، حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ یہ معروضی سوال ہے، آبجیکٹو کوشچن ہے. حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو آپ نے شروع ہی میں پڑھ لیا تھا کہ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے آتے ہیں. لیکن اصطلاحی معنی اگر پوچھ دیا جائے حمد کے اصطلاحی معنی بتاؤ، تو حمد کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کیے گئے ہوں. 6واں سوال اور یہ آخری سوال ہے دوستو. شبنم کمالی کی نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے بہت مشہور ہوئی، ان میں سے کسی 3 کا نام بتائیے. ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ شبنم کمالی صاحب کی نعتیہ شاعری کے لگ بھگ 5 مجموعے بہت مشہور ہوئی تھیں. ان میں ایک تھی انوار عقیدت، ایک تھی ریاض عقیدت، ایک تھی صحبۂ عقیدت، فردوس عقیدت، اور ایک تھی ضیاء عقیدت. تو ان میں سے آپ کسی 2-3 کا نام اگر یاد رکھ لیتے ہیں تو سبجیکٹو کوشچنس کے آنسر دینے میں آپ کو کافی مدد ملے گی. تو دوستو یہ رہے آج کے جو ہے کلاس. ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے کہ کلاس آپ کو کیسا لگا ہے، کیا ہماری یہ محنت آپ کے لیے یوزفل اور بینیفیشیل ثابت ہوا یا نہیں. اور آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اسے بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا. ہمارے چینل کو اس طرح کے مزید کلاسز پاتے رہنے کے لیے سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے، اور اپنے دوستوں میں دبا کر شیئر کر دیجیے. پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں. خدا حافظ.